Da bi vam se u videu pokazali željeni titlovi i jezik, morate ih sami uključiti opcijama videa na YouTube. 500 g mljevenog ili faširanog mesa. Meso možete koristiti bilo koje sa kojim raspolažete u datom trenutku pripreme. Velika žlica sjemenki sezama, 2 velike žlice soja sosa, dodati prstohvat soli, usprkos tome što ste dodali soja sos, i papar po želji i ukusu. Jedno jaje, žlica suncokretovog ulja, 50 g krušnih mrvica, odnosno prezli. Spremiti 15-20 minuta u hladnjak. Oblikovati okruglice veličine oraha. 200 do 250 g šampinjona. Ja sam koristio smeđe šampinjona. Gljive se ne peru, samo se obrišu krpicom ili saletom. Listići peršina, 2 do 3 češnja češnjaka, ovisi o veličini. Vodu zakuhati, kako bi kasnije pravovremeno i brže skuhali tjesteninu. U zagrijanu tavu na srednje jakoj vatri dodati suncokretovo ulje. Pržiti oko 5-6 minuta. Sada dodati sjeckani češnjak i listiće peršina pa kratko promiješati. Dodati samo pola decilitra bijelog vina kako bi pokupio zapečene sokove sa dna tave. Reducirati 3-4 minute kako bi gljive pustile vodu koja će se kasnije reducirati. Vratiti natrag mesne okruglice u jelo i zaliti sa preostalih 1,5 decilitar vina. Zakuhalu vodu posoliti pa dodati oko 350 g bilo koje tjestenine. Velika žlica meda, oko 20 g. 2 velike žlice soja sosa. Kuhati poklopljeno na laganoj vatri, istovremeno kuhajući tjesteninu al dente. Dodati oko 2 decilitra vode gdje se kuhala tjestenina. Procijediti. Miješati minutu 2. Po želji dodati parmezan. Ispod svakog mog videa na YouTube-u je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u videu.